Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irma Santika. I'm from 12 Science 6, absen number 16. In this video, I will discuss about the meaning of discussion text. What is meaning of discussion text? Discussion text is an article that present in problematic problem, contains element of pros and cons. This issue will be discussed from two different perspectives. In this case, there are pros and cons. Namely, an article that describes the discourse and debate on a problem that is discussed from different point of view. We usually find varieties of discussion text in philosophical, historical, and social writing. Discussion text adalah suatu tulisan yang menyajikan suatu masalah yang problematik, mengandung unsur pro dan kontra. Permasalahan tersebut akan dibicarakan dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini terdapat dalam pihak pro dan kontra, yaitu sebuah tulisan yang memaparkan sebuah masalah yang akan didiskusikan dari sudut pandang yang berbeda. Tulisan atau teks discussion ini biasanya dapat kita temui dalam sebuah tulisan filsafat, sejarah, dan sosial. Generic structure of discussion text. Number 1. Statement of issue. Stating the issue which is to discuss it. Number 2. List of supporting point. Presenting the point in supporting the presented issue. Number 3. List of contradictive point. Presenting other point which disagree to the supporting point. Number 4. Recommendation. Stating the writing recommendation of the discussed. Number 1. Isu. Isu terletak di paragraf pertama yang berisi penempatan masalah atau isu yang akan didiskusikan atau pemaparan tentang isu yang akan dibahas dalam sebuah tulisan. Yang kedua, dalam bagian ini penulis menghadirkan pendapat yang mendukung isu di atas. Di setiap paragraf, supporting point terdiri dari dua komponen. Di antaranya adalah ide pokok paragraf dan elaborasi atau uraian dari ide pokok paragraf tersebut. Penulis menjelaskan beberapa pandangan terhadap isu yang sedang dipaparkan atau didiskusikan dengan mengambil pendapat para ahli, atau juga tanpa menyebutkan siapa yang berpendapat, tetapi pendapat itu memang sudah umum diketahui. Penulis biasanya akan memaparkan pendapat yang pro, argumen, baru disusul dengan pendapat yang kontra, argumen against, pada paragraf berikutnya. Yang ketiga, dalam bagian ini penulis menghadirkan pendapat yang menentang isu atau permasalahan, seperti dalam paragraf supporting point. Contrasting point juga menghadirkan dua komponen pembentuk, yaitu ide pokok paragraf dan elaborasi atau uraian dari ide pokok paragraf tersebut. Sebelum mengambil sikap dengan menentukan pendapat mana yang lebih dipilih oleh penulis, atau bahkan memiliki pendapat sendiri, penulis harus terlebih dahulu memberikan elaborasi tentang beberapa pendapat
yang telah dipaparkan. Yang kelima, generation structure discussing. Terakhir adalah kesimpulan atau rekomendasi penulis terhadap isu yang dibahas atau dipaparkan dengan harapan pembaca dapat mengikuti dan setuju dengan pendapat penulis. Dalam bagian ini, penulis juga menghadirkan kesimpulan atau bisa juga rekomendasi dari isu atau permasalahan yang lebih diskusikan di atas. 3. Language feature of discussion text. Number 1. Using simple present tense. Menggunakan simple present tense. 2. Using modalities such as short, word, might. Menggunakan modalities seperti must, short, word, might. Number 3. Using adjective, contractive, and causal connection. Menggunakan kata-kata yang membandingkan, kata sambung yang berlawanan seperti similarly, however, furthermore, on the other hand, moreover, in addition, but, nevertheless, but, in other side, and konsekuensinya, sebab akibat, misalnya so, then, dan lain-lain. Number 4. Focus on generic human and non-human participant. Nomor 4. Fokus pada peserta manusia dan non-manusia generik. Number 5. Using discussion language. Menggunakan bahasa diskusi. According opinion. Number 6. Using thinking word. Feel, hope, believe. Menggunakan kata-kata berpikir seperti feel, hope, believe. For example, paragraph 1 mengenai isu. Television become part of our life. Every day we watch television. We usually watch television after working, getting together with our family. Even when we are working as the part of our life, television had bad and good effect. People have different opinion about the negative and positive. Paragraph 2 mengenai supporting point. The bad effect most people say our TV makes us lack of movement. We stay for a long time in our TV. It's not healthy life. They also say that TV influences our daily life. Sometimes we don't realize that we become more consuming after watching various ads. Some TV shows influence the way children act. The rudeness and violence come to our house without permission through television. Paragraph 3 contractive point. But after people say that television has a good impact, we can get mass information from TV. When there is something happened in another city, we can now directly, fastly track the news on TV. TV also makes us relax. After working all day, we come home and throw on TV to watch funny and comedy videos. Paragraph 4 mengenai recommendation. We can conclude that TV has a good and bad effect to our life. Our takes in how to cause the good things and try to take away the bad one.